কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছে আপোনালোকে, মই ভালে আছো। তো আপোনালোকক বোলে দেখা বুলি ভাবিছো আজি লোকেল মুৰ্গী বজাৰতে দোকানত কেনেকৈ কাটে সেই ষ্টাইলত, মানে ঘৰতে লোকেল মুৰ্গী দোকানৰ ষ্টাইলত কেনেকৈ কাটিব পাৰে আপোনালোকক শিকাম বুলি ভাবিছো। তো মুৰ্গীটো মই লৈ লৈছো ইয়াতে, তো আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত পুৰা প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। ৰ'ব যোৱাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ যাওঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ'ত আপুনি আজি নতুন চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এটা লাইক মাৰি নিজৰ মতামতটো জনাবলৈ নাপাহৰিব। বলক আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিঅ'। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनू जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनू बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। जान मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा, कौन समझाए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही। सजना जी तेरे बिना दिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीरें साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे। हाँ परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी, होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं, कहने को महीना ये मोहब्बत वाला झूठा है, साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नहीं। हाय सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना, मीना तेरे मैनू मिल दी सजा, हाय सजना जी तेनू बाहां विच भर लूं मैं होना कभी मुझे सजा।
सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनू जरा जिस्म का शौक नहीं दिल दीवाने तेनू बेवफा का रोग नहीं कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं जान मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा कौन समझ आए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही सजना जी तेरे बिना दिया लागे ना हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना लकीरें साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हाँ परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं कहने को महीना ये मोहब्बत वाला झूठा है साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नहीं हाय सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना मीना तेरे मैनू मिल दी सजा हाय सजना जी तेनू बाहां विच भर लूं मैं होना कभी मुझे से समझ आए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही আমাৰ চিকেন মাংস কাটা হৈ গ'ল তো আপোনালোকক যি দেখুৱালো ভিডিঅ'টোত যিমান পাৰোখিনি আপোনাক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছো মানে কি ইয়াত সুবিধাখিনিও নাই তেনেকৈ তথাপিও মই মিলাইছো এখন দাওখন মিলাইছো এনেকুৱা এখন দাও অলপ বেয়া অলপ দাওখন অলপ চিধা হ'ব লাগে আৰু আপোনাৰ যিটো টাঙন মানে মাংস কাটাৰ বাবে মাংস কাটা টাঙনটো মানে গছৰ ডাইৰেক্ট গছৰ এনেকুৱা হ'লে ভাল হয় মানে চিধা বাটাম চিধা হ'লে কাট উঠে তো এনেকুৱা বাটাম হ'লে ভাল হয় তো মানে ডাইৰেক্ট গছৰে হয় এটা তো এনেকে সকলোখিনি ৰেডি কৰিছো আৰু এখন এখন হান হয় মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এখন দাখন ধাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় হান আপোনালোকে যদি যোনে নাজানে তেতিয়াহ'লে চাই লওক যোনে জানে তেওঁলোকে ক'বই নালাগে ভাই সিহঁতে এক্সপাৰ্ট মানুহ তো ঠিক আছে তো এয়া আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপুনি প্লিজ লাইক এটা কৰিব চেনেলটো যদি মোৰ আজি প্ৰথম চাই আছে আপুনি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই বাই বাই আজিলৈকে এৰিছো আপোনালোকক শুভৰাত্ৰি